nakaabot na sa tanan mga lungsod sa Bohol. O kada usa sa inyong mga lungsod, ingon gyud ni Congressman Chato, na ay potensyal alang sa tourism. O nakita ni ang private sector. Kay sa akong pagbisita, sa dugay na panahon, kada pagbisita ko, mapuyo ako sa bag-o nga resort nga kanunay mas gwapo kaysa sa naulahing resort. So karon naagi hapon nga bag-o nga under construction, lapit ng iyang groundbreaking, ang Bellevue Investment. So daghang kaayo ang Eskaya, usa sa most expensive resort sa atong nasod, and yet it is full of customers. So guwapo kaayo ang investments dinhi. Ang problema nili sa Bohol. Kay sa Visayas, ingon nila tayo problema sa kuryente. Sa Philippines, paagi sa atong robo. Madam President. At this point, the President will now join the ceremonial picture taking with the administrator.